ଠାକୁର ଖାଉଥିଲା बेले खीरी हाथ को धरी पकई हाथ फोटका मुह फोटका छाती फोटका हो जाए। SB World Traveler. ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନି କୋଉ ପଟେ ପଡ଼ିବ କୋଉ ସାଇଡରେ ବାଁ ପଟେ ଏତେ ଲାଗିଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଆଉ ବାଲିଅର୍ଚ୍ଚନା ଡୋରି ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଠାକୁର। ଅଲାରନାଥ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାଲିଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଗୁଆ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଜାଣିଥିଲି କୋଉଠି ଜୟ ଜୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥ କଣ ଆଗ ପଡ଼ିବ ବାଲିଅର୍ଚ୍ଚନା ପଛରେ ପାଣି ଦୋକାନ ବୁଲିବାକୁ ତେଲ ଚିନ୍ତା ବି ନଥାଏ ତେଲ ଆଡ଼େ ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଆରେ ମୁଁ ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଆଡ଼େ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ତେଲ ପକେଇକି ଆଣି ହଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରୀ ବସ୍ ନା ରେ ପୁରୀ ବସ୍ ସବୁ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଗାଈ ଗୁଡାକ ଘରେ ରଖି ହଁ ତ ଗାଈ କଣ ହଉଛ ଭାବ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନା କଣ ଲେଖା ଜଇକିଆ ସାତପଡ଼ା ମାଣିକ ପାଟଣା ହଁ ମାଣିକ ପାଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖାଇଥିଲେ ଦହି ମାଣିକ ଗୌଡ଼ ମାଣିକ ପାଟଣା ଭାବ ମାଣିକ ପାଟଣା ଭଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମାଣିକକୁ ଦହି ମାଗିବେ ସେ ଚାପଟା ମୁଦି ଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ରଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ତାର ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆଗରେ ବୋଧେ ଟିକେ ମଉସା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାଲୁନି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାଲୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ବଡ଼ ବାଜିଲାଣି କଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଅଲଗା ନା ଅଲାରପୁର ଗାଁରେ କଣ କରି ଚାଲିଛି ଏଇଟା କଣ ଦୋଳ ଉଠେଇଲାଣି ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ତା ଭିତରେ ଚାଲେ ଛାଡ଼େ ବାକି ରାସ୍ତା ବି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିତରେ ଯାଇକି ନା ସତରେ ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଭିତରେ ମାନେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ନ କଲେ ପାଇ ହେବନି କୋଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଲାରନାଥ ପୁଣି ଏପଟେ ଏଇଟା କିରେ ନା ଏଇଟା ମଠଟା ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରା ଏଇଟା ଆରେ ହରେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତା ବାହାରଟା ଦେଖ କେମିତି ଗହଳି ବେଶୀ ନାହିଁ ନା ଆଲୋକ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଆଲୋକ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ତ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି
पुरी जिलार ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे अवस्थित। आम जो दर्शन भी कर सारी भितर तो भितर जी आम ठाकुर इतिहास विषय जाना चेष्टा कलु तो मंदिर गोटे सुंदर इतिहास अच्छी गोटे पिलार इतिहास। गोटे थर कौन है गोटे बापा तार विदेश जाइए बापा सेवा थिला खीरी सेवा ठाकुर भोग लगेबार तो सी विदेश जाइए से पुआ को कही पुआ अलारनाथ को नहीं खीरी खुआई देव तो सी सेमती दीपर मध्याह्न धूप समय खीरी आणिकी ठाकुर खुआई तो खीरी गरम थिला से ठाकुर को ये कही हे अल्लाह आ खीरी बाप जाइए विदेश करी खाइले खा पछे खीरी एमती किसी डेग कही गोटे पंडा आसी पहुंचती जोटा कि ठाकुर खाऊला बेले खीरी हाथ को धरी पकई हाथ फोटका मुह फोटका छाती फोटका हो तो मु मो जीवन में 20 वर्ष पर आज अलारनाथ मंदिर आई आज कैमेरा धरती मो गाँव पिला दिन सांग केते दिन पर आई बहुत खुशी लगुच तो अणसर टाइम जगह बहुत गहली हुए अणसर प्रभु जगन्नाथ जर पड़ी था कहे अणसर टाइम जगन्नाथ न देखले नहीं थे श्री अलारनाथ को दर्शन कर जातु भितर मंदिर में बहुत भल सुविधा अच्छी आमर 36 जो आम सुआर महासुआर सेवा अच्छी सेवक अच्छा अबड़ा रंधा हो खीरी रंधा हो आम पचार खीरी दिन 12टा बेलू बाहर भितर अच्छी आमर खावाई अबड़ा खावाई जगह अच्छी बहुत खुशी लगुच आज मंदिर देखी दीर्घ 20 वर्ष 21 वर्ष पर मुझे तो पाखे अच्छी गोटे मठ ये देखो श्री ब्रह्म गौड़े गौड़े मठ गोटे पाखे अच्छी तो मठर लोक मैंने आसुँच ठाकुर को दर्शन करने को तो आ कौन भर मोबाइल आलाउ अच्छे ना तो मोबाइल आम नहीं नु तो बाहर किसी मुझे आपको देखेबी मुझे मोबाइल जब बाहर टे दर्शन करती सिंहद्वार ये सिंह अच्छा भितर को जमी मंदिर भितर जय विजय द्वार और काठ गोटे पड़ी जगन्नाथ मंदिर देखिए सेम सिस्टम अच्छी बहुत शांत परिवेश भितर देखा मिल तो बढ़िया भितर भितर गला बेले बाँ पटे अच्छा महादेव शिव पूजा पाँच तो ये गहली ना दशहरा पर गहली हो जाए आउ यहाँ अणसर टाइम बहुत गहली हुए तो ये पाखे देखो गोटे मठ से कहि नेक्स्ट आम जी आ गोटे ट्रिप को रोचे जय जगन्नाथ।